Amid a surge in dengue and malaria cases in Aldona, Panchayat members and former Aldona MLA Glenn Ticklow convened a meeting at the Aldona Primary Health Center with the local health officer. So as Bori Church is discussion, all the schedule was met. Now we'll be start working from tomorrow, and each and every member to make sure that we get it to zero. And the main thing which I have given, of course, there are a lot of construction. The full list has been given. Maximum constructions in Aldona. I'm not against construction. Remember this, huh? I'm not doing any politics. But the main thing we studied from Lexophile construction and Hindustan. This is where the whole initiative has taken place. And one somewhere in Moira. So of course that has been tackled by the Sarpanch, one particular construction, but this studied there. And obviously, it will spread all over, no? So that's why we are taking this initiative. And hopefully I think will go well. And today also when I came Bolo Kela, I checked, even I spoke to the regarding the vehicles with the police station. Now this place belongs to health, DSS. But police is there, there's a department, small distinct office of electricity, GVK, all this, there's a total vehicles are all broken, water is collected. Sangle the permit, champion person also in good water, we get dengue within 7 days time. The lava than breathe. So Taisa, as they are taking this program of covering the whole thing, putting the chemical, as far as the police vehicles are concerned. आम्ही आमच्या हेल्थ ऑफिसराकडे आमच्या एक्स MLA ग्लॅन सोजा टिकलोन काल अपॉइंटमेंट घेतलेलो कित्याक आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेंगू आणि मलेरिया केसीस खूप वाडल्या म्हणून. सो आमकां तेच्या कडसून सगळे स्टॅटिस्टीक जाय आसली आनी तेचेर सोल्युशन जाय आसलें कितें करपाक. म्हटल्यार जेन्ना आमी हांगासर पावले हितून हेल्थ ऑफिसर हितून आल्दोना PSCन तेन्ना आमकां दिसून येयलें जाल्यार हेल्थ ऑफिसर आयज आमकां मेळोंक ना. सो आतां आमगे सेकंड मिटींग तिच्या कडेन आमकां तिचो अपॉइंटमेंट आमी फिक्स करपाचो थारायला आनी हेचेर इश्यूचेर आमी थंय सोल्युशन काडटले विथ द हेल्प ऑफ हेल्थ सेंटर आनी पंचायत. ते सॅनिटरी इन्स्पेक्टर तेंचे स्टाफान जितले आतां इंटरेक्शन करून कामदाराक आमच्या कन्सर्न वॉर्ड मेंबर्स आनी सरपंचान जेन्ना सांगल्यो केसीस कश्यो वाडलेल्यो आसा, कितल्यो केसीस खंयच्या ज्युरिडिक्शनान वाडलेल्यो आसा, हे मेन कन्सर्न आसा. त्या खातीर आमचे पयलींचे आमदार हेल्थ मिनिस्टराच्या मार्फत काही ज्यो पावलां घेवंक जाय आनी कितें जर जाय ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराक जर सुविधा त्यो दिवपाची ताणीं उतर दिल्लें आसा आनी तो दितलो. त्या खातीर मागता हांव प्रत्यक्षीर अख्ख्या हळडण्या मतदारसंघाच्या ज्युरिडिक्शनान पंचायतीन जे लोक आमचे वोटर्स आसा तेंचे कडेन हात जोडून मागता. आमी सगळी बॉडी आयज आमी जमा जाल्ली आसा की इतलेच की घरा भोंवतणी क्लिननेस दवरात जे आयज सॅनिटरी इन्स्पेक्टरान आनी त्या ऑफिसरान सांगला ती गजाल खरी आसा. आनी हो ड्रायव प्लॅन केल्लो आसा जो बस्तोड्या उकासाहेब हेंच्यांनी आतां ऑलरेडी आपलो प्लॅन केल्लो आसा. नासतना आमचो सरपंच आसा फ्रेडी बाब हो येता त्या विकान तेणीन आपलो प्लॅन डिक्लेअर केल्लो आसा. तरी आसतना आनी एक खंय तरी आमचे विजीट जावचे एक्स MLA वांगडा विथ ऑफिसर हेल्थ ऑफिसरा कडेन ही आमी रोखडीच शेड्यूल करतले. Nitik Shagaonkar, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.